Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, untuk malam ni kita akan membincangkan dua topik berkaitan tambahan, walaupun tema kita dalam khusus ni adalah menulis dan juga menerbitkan artikel jurnal, tetapi di platform publisher, selain daripada dia menerbitkan jurnal, dia juga boleh diterbitkan book review dan juga proceeding. So proceeding daripada seminar dan book review hasil daripada kita review satu buku. Bila kita review satu buku, boleh diterbitkan dalam jurnal, tetapi tetap tidak dipanggil sebagai artikel jurnal lah. Artikel yang book review cuma terbit di jurnal. Jadi biasa kita dengar kalau index Scopus, dia artikel jurnal berindeks Scopus, artikel proceeding berindeks Scopus. Dia ada satu lagi, book review index Scopus. Begitu juga ada artikel jurnal berindeks Web of Science, artikel seminar atau artikel proceedings berindeks Web of Science. Ada juga book review berindeks Web of Science. Jadi kita nak cover dua lagi lah, tambahan ataupun ekstra. Ikutkan dia tidak mengambil masa yang lama lah untuk cover dua ni. Tapi seperti biasa, sepanjang kita cover ni, jika ada sebarang soalan nak tanya, boleh terus type di dalam bahagian chat. Kemudian saya akan respon. Okey, book review adalah ulasan. Kita panggil ulasan lah, ataupun disebut sebagai review dari buku yang terbaik. Biasanya kita kena tengok juga buku tu publisher mana. Dan kita pun kena tengok tahun yang terkini. Itu yang saya tulis. Buku yang terbaik, authors dan juga penerbit yang tersohor. Atau buku yang matching dengan nama jurnal. Dan bukan atau, sepatutnya buku itu harus matching dengan nama jurnal. Kalau buku tu berkaitan engineering, kita kena terbit dekat jurnal engineering macam tu. Kalau pendidikan, kena submit dalam jurnal pendidikan. Jadi kena tengok juga tak semua jurnal boleh terima book review ni. Jadi kita pun kena identify lah jurnal mana yang menerima book review. Ulasan buku juga perlu memilih buku yang terbaru. Biasanya lah kan, kalau kita nak terbit 2023, tahun depan lah kan. Jadi buku yang kita kena review adalah buku tahun 2023 atau tahun 2022. Memang betul-betul terbaru. Jadi bila nak menulis book review ni mengambil masa yang tak adalah terlalu lama lah, sebab dia book review kan. Jadi dia ada tulis sebanyak, boleh jadi satu muka surat, boleh 2 atau 3 lah. So kat sini kita buat range, ulasan tu perlu dibuat dalam 1 hingga 3 muka surat. Ada, ikutkan tak payah. Tapi ada juga bila buat book review tu, dia ada buat citation. Boleh kan? Tapi biasanya citation tak terlalu banyak lah. Paling banyak tu lah. Mungkin dalam 6. Ada 1 ke 2 ke, jadilah kalau ada. Jadi buat book review ni juga boleh buat citation. Kebiasaannya, book review ni seorang je lah nama. Tak payah letak nama supervisor, nama kawan tak perlu. Biasanya book review ni seorang saja. Namun, ia juga dibenarkan untuk tulis bersama dengan beberapa penulis lain. Walaupun tak banyak, kebanyakannya seorang. Walaupun begitu, masih ada ruang untuk menulis lebih daripada seorang, tapi dianya bergantung kepada chief editor. Ialah akan baca buku, takkan baca berjemaah. Okey, tulis buku, baca buku seorang-seorang kan. Okey, penulisan dalam book review ni perlu ringkas, pendek tetapi padat, yang mudah difahami. Jadi kalau tanya saya macam mana nak tulis book review yang baik, adalah kita kena study book review tu. Kalau kita nak hantar kat jurnal A, okey, kena download. Kalau perlu print, kita print. Semua sebab tak banyak kan, print je lah. Kita print book review tu, beberapa yang kita print yang terbaru, dan kita belajar macam mana nak buat book review yang baik, yang padat tetapi mudah difahami. Jadi saya ulang balik, saya repeat balik, book review dibenarkan diterbitkan dalam jurnal. Pastikan pemilihan nama authors, nama publisher juga penting, yang tersohor.
pastikan jurnal dengan judul buku adalah matching supaya boleh terbit dengan jurnal tu. Okey, biasanya dia melibatkan buku yang terbitan yang terkini, tahun semasa, contohlah nak terbit 2023, tahun 2023 atau tahun 2022. Biasanya tak panjang, hanya melibatkan 1-3 muka surat. Boleh juga meletakkan citation dan ada rujukan. Okey, dan juga biasanya ditulis oleh seorang. Namun mungkin dipertimbangkan untuk lebih daripada satu jika mendapat kebenaran daripada chief editor, dan book review itu haruslah ditulis dalam keadaan yang ringkas, pendek, padat dan mudah difahami. Okey, kita terus pergi pada book review. So kita pergi yang pertama, book review. Judul buku itu. Judul buku itu adalah Back Analysis in Rock Engineering. Back Analysis in Rock Engineering. So daripada Shansuke Sakurai, ISRM Book Series Volume 4. So dia terbit dekat, so buku tu adalah penerbitan CRC Press. Okey. Sekejap, ada yang tak mute, saya kena mute tak ada dengar suara tu. Okey. Okey, ini nama dia. Kalau kita tengok sekarang ni, judul buku tu, judul buku kat mana? Dekat sini yang saya bulatkan petak ni. Nama judul buku tu Back Analysis in Rock Engineering. Shansuke Sakurai, itu nama penulis buku tu lah. Okey, dia adalah SIM Book Series daripada CRC. So CRC ni antara top book segala ataupun top press juga. Okey, cuba tengok judul dia. Back Analysis in Rock Engineering. Nama jurnal dia Rock of Rock Mechanic and Geological Engineering. Mesh maksudnya judul buku ini iaitu Back Analysis in Rock Engineering, mesh dengan nama jurnal iaitu Journal of Rock Mechanic and Geological Engineering. Jadi kita review buku ni, nama yang buku kita review nama dia Back Analysis in Rock Engineering. Kita review dan terbit di Journal Rock Mechanic and Geological Engineering. Okey, nampak ni dia tulis book review. Okey, book review ni siapa penulis, siapa yang tukang review buku ni? Ni nama A.T. Brown. So A.T. Brown ni, okey, dia review buku Back Analysis in Rock Engineering, terbitan CRC Press dan terbit di Journal of Rock Mechanic and Geological Engineering. Okey. Jadi ada beberapa lah cara nak tulis. Kalau kita tengok kat sini, mula-mula tulis this volume is the 4th International Society of Rock Engineering SRM Book Series edited by Prof. Faisal Azhar Ting Feng, ISM past president and vice editor chief of this journal. The author, Professor Shansuke Sakurai of Kobe University, Japan, had also had a long distinguished associate with the ISRM, having served the society 9 presidents in the period 1995 to 1999. Okay, macam ni lah. Maksudnya ada cara nak penulisan lah. Jadi saya tunjuk lah kan rupa book review tu, muka surat pertama dia. Okay, ini muka surat 2. Jadi kita kena belajar juga cara penulisan book review yang dengan cara yang baik. Okay, dia mulakan dengan perenggan yang kedua. The class of analysis discussed in the book is what the reviewer prefer call the formal back analysis in geological engineering practice. Okay, apa tu ada ayat kat sini kan. However, the formal back analysis discussed in the book are based on the equation of engineering mechanics. Lepas tu bla bla bla. Lepas tu the direct approach. On other hand, ni cara dia. Yang kita kena belajar juga ni, cara nak menulis seperenggan dengan baik. The direct approach, on the other hand, avoid the version of the mathematical equations of stress analysis so that it can be readily applied to any non-linear problem. The direct approach is based on the, betul sambung lah. Jadi inilah rupa dia. Kalau kita tengok tadi, dia ada 1 perenggan, 2 perenggan, dia ada 3 perenggan, so ada 4 perenggan, itulah. So one of the most important contribute made by Professor Sakurai, tu dia. Kemudian ada cerita lah. Okay, in development, the universal back analysis method discussed in chapter 9. Kemudian dia kata, using Sakurai critical strain approach introduced, discussed in chapter 5 and 7. In the review opinion, some other especially important chapter in the book, chapter 4 on the observational method. Chapter 8 on back analysis tunes. Chapter 80 on the back analysis slope.
allowing for anisotropy. Terusnya lah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua ni nama juga book review. So dia saya lupa nak sentuh muka surat. Yang tadi dia 2 muka surat ya. Book review dia 2 muka surat saja. Tak ada reference lah. Tak ada reference. Kita tengok contoh book review yang kedua. Judul dia The Disruption Dilemma daripada MIT Press. Kita tengok tadi CIC Press. Ni MIT Press antara top publisher jugalah kan. So dekat sini artikel buku tahun 2016. Buku tu tahun 2016. Kita review 2 muka surat saja. Kita review buku tu buat dalam 2 muka surat saja. Okey, ni nama judul buku tu. The Disruption Dilemma. So terbit dekat jurnal ni. Jadi kita take note lah ni. Contoh jurnalnya ni. Jurnal ni, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. Kita tahu dia boleh terima book review. So kita boleh hantar juga jurnal dekat Journal of Innovation and Knowledge sebab dia boleh terima review. So kita judul buku tu The Disruption Dilemma, okey, daripada MIT Press yang mana terbit dekat Journal Innovation and Knowledge. Siapa yang review buku ni? Ni. Review buku tu ada kat bawah ni lah. Isya Dayal. Nampak ni? Isya Dayal. Okey, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Tu email dia Isya Dayal. Jadi Isya Dayal yang review buku Disruption Dilemma daripada MIT Press dan terbit di Journal of Innovation of Knowledge. So dia start lah peringkat pertama, Technological Innovation impart greater efficiency in the production of good and service. Okay. Kemudian ada lagi peringkat yang kedua, dia cerita tentang technological. Kita ambil poin-poin je lah kan. Yang kat sini peringkat ni cerita, however, the very shift to higher frontier gas hand in hand with disruption in the prevailing production processes. Itulah cara penulisan. Jadi kita kena tengoklah kan. Nanti you boleh refer lah slide ni detail, ataupun cara yang terbaik adalah kita kena dapatkan full text lah untuk bila kita nak buat book review ni, dan kena identify jurnal yang boleh menerima book review dan match pula nama jurnal tu dengan judul buku yang kita nak review. Okey, macam inilah ada peringkat yang seterusnya, peringkat yang keempat, yang ketiga. Not only the arrival of new technology unpredictable, but it is also uncertain if the technology. Okey, lepas tu dia ceritalah chapter 4, kemudian chapter 5, chapter 6, chapter 7. Okey, in order to succeed, firm need to be forward looking and adaptive to changing business environments. Okey. Okay, kita tengok book review yang ketiga. So yang ni pun 2 muka surat. Okay, reference tak ada. Ethics, Medicines and Informations, Technology, Cambridge University Press. Ini pun base pada Cambridge University Press lah. Antara top juga. Okay, jadi kalau tengok ni siapa yang review dia. Review ni adalah ni lah, William Hirsch ni. Okay, dia review buku tentang, tajuk buku dia Ethics, Medicine and Information Technology daripada Cambridge University Press. So tajuk Ethics, Medicine and Information Technology tu terbit di jurnal Biomedical Informatics. Sesuai lah, Information Technology ada Biomedical Informatics. Biomedical sesuai lah sebab Medicine and Information Technology, jadi dia hantar dekat Journal of Medical Informatics. Ini pun buat 2 muka surat lah. Okay, dia ceritalah, those of us who have worked in biomedical informatics for several decades have seen major transformation in our field in the last several years. Lepas tu ada cerita peringkat yang seterusnya. The next chapter cover another aspect. The 4th chapter turns attention to aspect of professionals. The volume itself relatively slim, but there is a positive attributes. And the book consists 8 chapters. Okay, dia ceritalah. Jadi yang ni memang you kena go through lah. Kena dapatkan skill juga. Macam mana cara nak menulis perenggan demi perenggan bila nak buat book review. Okay, kat sini dia cerita pasal appendix juga. 2 appendix provide all in all. This is excellent compact volume that can be served a number of the purpose. Okay, okay, ada soalan. Okay. Bolehkah kita cite artikel book review dalam tesis instead original buku? Boleh. Boleh. Memang kita boleh. Kita boleh cite lah. Tapi dia jadi macam book review lah.
Kan jadi book review boleh. Dalam book review ni ada elemen kritik ke atau kita hanya review je? Boleh Afzan, boleh kritik. So ada jurnal lah. Jadi kita kena palusi lah. Dia tengok teknik lah kan. So selain daripada kita highlight, selain daripada kita summary, selain daripada kita cerita secara positif kan, kelebihan buku ini, kita boleh juga kritik lah. Tapi kritik tu bagi saya, kritik is something yang orang kata bukanlah kritik tu macam mana kritik tu yang academic punya critics lah. Paling tepat dia academic critics lah. Bukanlah kritik emotional critics lah kan. Academic critics. Okay. Okay, yang seterusnya buku ni, buku yang diterbitkan 2016 oleh D. Greta Oldenburg. So tajuk buku tu Novel Methods and Comprehensive Insight into Pattern Search, Analysis and Management. Yang ni pun 2 muka surat. Nampak kalau kita tengok book review ni dah contoh ke berapa dah ni? Yang rata-rata mereka menulis 2 muka surat lah untuk buat review. Okey, tengok kan. Yang ni ditulis oleh Elizabeth Eppinger. Okey, judul buku dia Novel Methods and Comprehensive Insight into Pattern Search, Analysis and Management. Hantar jurnal World Pattern Information. Nampak sebab ada keyword pattern, so dia hantar jurnal pun dekat World Pattern Information. Itu sangat penting. Kita kena pasti judul buku yang kita nak review match dengan nama jurnal. Lepas tu kita buatlah 2 muka surat. Mula-mula dia cerita peringkat pertama. Patent are essential instrument for technology based on the company to use protect in their invention and to appropriate R&D funds. Kemudian patent strategy and management, while patent analysis is the key to the sound strategy and the strategy itself is essential to stay. Okay. Ada lagi lah kan peringkat seterusnya dalam judul buku ni dia mention patent are essential instrument for technology based the company. Okay. Okay, ada lagi. Kadang-kadang saya buat line merah tu macam seronok ayat dia kan. Patent strategy and management. Dia ada buat titik 2 bertindih lagi. Patent strategy and management while patent analysis is the key to the sound strategy. Okay, lepas tu yang bawah tu. Recommendation titik 2 bertindih. This book is rich resources for every practitioner. Okay, dia strengthenkan lah kelebihan atau kekuatan buku ni. Okay, kita terusnya tengok satu judul buku ni. The Other Kuala Lumpur, Living in the Shadow of the Globalizing Southeast Asian City. So buku ni 2016 lah. Dia pun review sebanyak 2 muka surat. Kita tengok kat sini. Siapa yang review? Francis Chia. Dia daripada Chinese Culture University. So buku tu ditulis oleh Yeo Seng Guan. Okay, The Others Kuala Lumpur, Living in the Shadow of Globalizing Southeast Asia City. Okay, hantar jurnal kat mana? Cerita tentang The Others Kuala Lumpur, Living Shadow tu hantar jurnal Urban Management. Sesuai lah. Journal of Urban Management. So tajuk yang buku yang dia review adalah The Others Kuala Lumpur, Living in the Shadow of Globalizing Southeast Asian City. Okay, adalah mula cerita different dominant of discourses. Lepas tu this methodology is explained in editors. Okay, the methodology is explained in editor. In Josh Lipawaski, Rodney, study in Petaling Strait and Jalan Masjid India is observed from the subalterns, hawkers. Okay, so this argue as a form of political correctness to construct a top-down Malaysia identity that turns culture multiplicity into the singularity. Okay, so next, finally, this book also provide a study that how, okay, lepas tu there are last paragraph, they highlight there are not many book written about Malaysia urban life. Okay, The Others Kuala Lumpur is representative and critical works. Okay, kadang-kadang bahasa-bahasa dalam book review ni, bahasa-bahasa yang kita kena belajar lah, bahasa yang baik lah kan. Macam ni perenggan yang tengah ni. This scenario, however, is considered as the obstruction by the authorities in terms of urban development. Cara penulisan tu kita kena belajar jugalah. Saya pun tak mahir dan bila kita tengok book review ni kita boleh belajar, kita boleh increase lah kaedah macam mana nak review buku ini. Okay, kita ada 2 komen lagi. Best ada yang review our review of the book by knowledgeable person atau prominent person. Okay. Dia macam ni lah. Kalau ikutkan sekarang ni sebab tak ramai orang nak menulis. Salizah Sulaiman kan. Tak ramai nak menulis. Jadi kalau kita tengok, saya sendiri pun perasan.
prominent person atau prominent authors ni dia suka menulis book review. Okay, kalau ikutkan saya, bila saya investigate, saya macam inilah saya boleh jawab. Okay, memang ramai prominent person memang suka review buku. Tapi bukan dia orang saja, banyak juga muka-muka scholar-scholar baru. Kalau kita tengok tadi contoh, dia tak semua prominent authors. Ada yang biasa je, orang akademik biasa ataupun student PhD ke dan sebagainya, dia buat review. Jadi kalau tanya saya, dua-dua boleh terima. Knowledgeable person, okay. Prominent authors, okay. Kita yang memang bidang yang sama. So kita bidang management, review buku management dan kemudian pharlogenetic kat management. Yang tu pun okay. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya tak kisahlah siapa-siapa pun background dia. Doktor, maksud saya tadi kan, doktor dengar? Maksud saya tadi ada author, dia minta Lee Kuan Yew untuk review dia punya review of book. Tu maksud saya dia macam daripada review of book tu dia bagi orang lain untuk review dia punya review of book tu, baru dia publish lah kan, betul tak kan? Dia macam ni, dia terpulang lah siapa-siapa pun nak jadi reviewer tu. Kan dia boleh lah, macam kalau contoh kalau saya tulis buku, saya nak siapa-siapa orang review my book pun boleh, kan. Rather than review tu jadi macam general review, dia boleh publish dekat jurnal, kan. So kat sini jelas lah, nampak cantik lah kan, orang yang review buku kita, sama ada kita appoint ke ataupun jurnal tu appoint ke, atau based on the voluntary kita nak review buku tu pun boleh. Jadi dia pelbagai lah. Masuk kat sini soalan tadi merujuk kepada kadang-kadang publisher tu ada pelbagai method ataupun approach dia dalam kaedah mereview buku tu. Jadi dalam konsep ni semua contributor kita appreciate lah. Kita raikan ilmu. Jadi boleh, tak ada masalah. Maksudnya bukan kena ada orang kata apa, yang review tu kena ada by knowledgeable person atau prominent author. Cuma yang saya confirm kat sini pemilihan buku. Buku tu sangat nampak. Saya nampak sini buku tu biasanya kita akan tengok daripada publisher mana. So buku-buku tu pun orang kata buku yang kata penulis author pun yang baik. So chances yang tinggi lah kalau kita nak review buku yang ada penulis yang baik dan juga diterbitkan oleh publisher yang tersohor juga. Kan? Jadi kalau tanya saya, jelah memanglah saya tak sempat nak study kan, yang orang yang review ni background dia ada master je ke, tak ada PhD ke, atau orang akademik ke, profesor dan sebagainya. Kadang-kadang dalam akademik ni kita tak letak title. Macam tadilah, kalau ada yang berkaitan dengan orang yang bahagian dalam yang higher position dalam public admin tu ataupun dalam public organisation tu, dia boleh juga jadi review lah. Kan? Jadi kalau kat sini, kalau orang kata, kalau tanya saya lah, kalau saya publisher jurnal, kita tak menterhadkan lah siapa nak review tu. Okay, seterusnya Finding Our Way, Princeton University Press. Ini daripada Princeton University Press 2018. Yang ni pun review dia 2 muka surat. Okay, kalau kita tengok dia lain sikit lah. Visual dia lain sikit lah kan. Dia tulis kat situ yang ni. Ini nak beritahu kan, kita kadang-kadang dengar magazine. Magazine bukan jurnal. Nama dia magazine. Kalau you pernah dengar lagi bulletin. Bulletin hantar jurnal, hantar artikel jurnal kat bulletin. Boleh ke dia terima? Okey, nama dia bulletin. Tapi dia artikel jurnal. Macam ni lah, nama dia magazine. Tetapi dia adalah dari segi journal. So journal tak semestinya international journal, management journal. So boleh juga nama journal tu jadi bulletin, boleh jadi magazine, boleh jadi letter. Kan? You pernah jumpa nanti tulis, contohlah bidang electrical letter, electrical notes. Ni nota ke, surat ke? Bukan, ni journal. Nama je electrical note, electrical letter, nama magazine, nama apa saya sebutkan tadi lupa dah. Bulletin, tu semua journal. Jadi itu kadang-kadang jangan bila kata tengok current biology magazine tak payah hantar. Ni sebenarnya jurnal. Okay. So book review dia adalah Finding Our Way, Human Spatial Navigations. Ni nama penulis dia lah, daripada Princeton University Press. Okay. Adalah ayat-ayat dia yang kita boleh tengok lah kan, macam bila dia review buku ni, however ethical and technical treatment will not have been as engaging or easy to read. The book
is an invitation to banquet to appetizer before the feast. Okay. Okay, next. Ni satu muka surat je. Nak tunjuk kita ada book review satu muka surat saja. Sekejap ada dengar suara pula gitu. Okay, book review yang ni daripada publisher Edward Elgar Publishing. So tajuk buku dia Managing the Family Business, Theory and Practice. So Managing the Family Business, Theory and Practice. So yang ni satu muka surat je. Okay. So kita tengok judul buku tu adalah ini judul bukunya. Judul buku tu yang ditulis oleh Thomas Zellweger, Managing the Family Business. Managing the Family Business, Theory and Practice, Edward Elgar Publisher. Ditulis oleh review by Dalhia Mani. Dalhia Mani ni daripada Indian Institution Management Bangalore pada India. So dia review buku yang ni. Dia terbit kat mana? Nama dia IIMB Management Review. So review buku Managing Family Business, Theory and Practice dan terbit dekat IIMB Management Review. Siapa yang review? Nama dia Dalhia Mani. Okay, Managing the Family Business is a textbook specifically aimed to manager and owner of family business. It can ideally be used to help students develop true of the sophisticated understanding of what a family business is. Okay, betul sambung-sambung lah. Okay. Next paragraph, dia cerita tentang managing of the family business. Lepas tu, another strength of the books. Ini cara juga, cara nak menulis ni. Kita highlight dia punya strengthen lah. And another strength of the book is the inclusion of small half-page caselet that can be used to illustrate case issue and concept. Okay, kemudian dia cerita lagi lah, the two above explanations suggest a negative correlation between family ownership and size, but have very different implication for policy and for family business themselves. However, blah blah blah. Okay, overall, the textbook provide a nice introduction to the topic pertinent to family business. Ideally, the textbook can act the background reading and material intended to support more in-depth in-class discussion and analysis. So, kadang-kadang kalau yang macam ni mudah faham, kadang-kadang kita boleh juga refer macam mana kaedah nak menulis, nak ambil ayat demi ayat, nak ambil paragraph by paragraph. So, kita boleh dapat idea yang baiklah. Okay, kat sini kita book review yang seterusnya. Nama judul tu Okay to Proceed. What's every healthcare provider should know about the patient safety. Ini daripada Boston Medical Center lah, daripada 2018. Ini pun satu muka surat. Sikit macam inilah, saja nak tunjuk dari segi design lain-lain. Ini daripada British Journal British Journal Anesthesia. Okay. So yang review nama dia Abiodoh Noah. Okay. So judul buku adalah Okay to Proceed. With every healthcare provider should know about the patient safety. Ni daripada published by Boston Medical Center dan hantar dekat British Journal Anesthesia. Okay. So adalah Okay to Proceed. What every healthcare provider should know about the patient safety is a multimedia book that serves as a clear introduction to patient safety based on the Boston Medical Center and procedure models. So dia cerita lah. So all that is well as good. But what is the reader experience? I carry the book around with me and the work for the few days, hope for a few free moment of them in. Okay. Jadi adalah beberapa yang digunakan. Kadang-kadang kenapa saya nak tunjuk, kadang-kadang boleh tulis macam ni juga. A couple of interesting quote from the Okay to Proceed. Dia beritahulah ada beberapa bahagian yang seronok nak tengok ataupun interest quote. So overall, this is a greater introduction to patient safety, which will be enhanced any junior trainee perception on the experience. Okay, next book review. Okay, I Cook for H. Cooking, eating, playing together. National 4H Council. Ini 2018. Ini ada reference. Ini tadi tak ada satu pun reference. So yang ni ditulis banyak 2 muka surat dan dia ada dua reference lah, 2 rujukan. Maksudnya ada 2 citation lah Okay, ni rupa dia. I Cook for H, ada 2 reference kat sini. So nampak ni, cite this article. Nampak ada cara nak buat cite, nak cite this article pun ada. So ni rupa dia and I Cook for H cooking. Okay.
Okey, daripada apa National Forage Council curriculum. Okey, I Cook Forage is a program about cooking, eating, and ni playing together for 9 and 10 years old. Use as the adult would prepare their meal. Okey. Okey, ada lagi. Next perenggan tu dia ceritalah. A unique features of the program is that include tip and using social media to enhance program effectiveness. Okay, I Cook for H is framed with a social cognitive theory. Ni yang ada satu ni merujuk rujukan lah. Tadi kan tunjuk dia ada dua rujukan tadi kan. Daripada Badura dan juga US Department Agriculture ni. Okey, ada perenggan-perenggan yang lain. Okey, seterusnya ada juga contoh yang seterusnya ada dua rujukan. Dan ini daripada Routledge. Routledge adalah Taylor and Francis kan. Judul buku dia Macroeconomics and Markets is Developing and Emerging Economic daripada Routledge. Publisher Routledge ataupun kita boleh kata Taylor and Francis kat dalam family dia. Okey, ni ada dua reference daripada Bruno dengan Craig Cutie. So judul buku dia adalah Macroeconomy, Market and Developing Emerging Economy daripada Routledge. Okey, Ashima Goya adalah judul penulis buku itu dan terbit di IIMB Management Review. Mula dia ceritalah Emerging and Developing Economy have assumed. Okey, kemudian perenggan seterusnya dia ceritalah Emerging and Developing Economy have assumed an increasingly important role in shaping. Sorry, ini perenggan tadi sama Okay, kemudian dia cerita lagi lah, this limitation notwithstanding the discussion and comprising the last segment of the books and particular. Okay, kemudian overall, this is a well-researched advanced textbooks and open economy, macroeconomy in the context of emerging and developing economy. The combination of the theory, sambunglah Okay, next buku adalah daripada Forest Dynamics from an Environmental History Perspective, Prismas, Curitiba, 2016. Ada 3 rujukan tapi review sebanyak 2 muka surat saja. Contohlah kan, kita tengok kat sini nama jurnal dia adalah Perspective in Ecology and Conservation. Okay, nama judul buku Forest Dynamic from Environmental Historical Perspective. So ada ekologi, ada environmental, sesuai lah. Okay, dia pun ada 3 rujukan. Okay, yang review oleh Simon. Okay, judul buku Forest Dynamic for Environmental History Perspective. Daripada editor Prismas Curitiba. Okay. So dia ceritalah peringkat pertama cerita forest fragmentation dynamic has been studied using remote sensing and the area photography taken at the end of the 20th century. Okay. So ada 3 citation tu dekat bawah tu. For instance, the extinction depth by Tillman 1994 due to deforestation of forest fragmentation could consider the long time period. In addition, as pointed out by Bissonnette and Stotch, time is relevant dimension that the landscape ecology has been overlooking. Okay. So ada perenggan yang seterusnya lah, cerita tentang topik ni. This book can contribute in understand Brazilian athletic forest. Okay. So yang last sekali tu bla bla bla, historical perspective to improve and prediction. In this regard, this book could be useful. Okay, ada lagi buku ni daripada publisher CRC, Remote Sensing and Cognition by Human Factor Image Interpretation. And so ada 3 rujukan. Review dia nama Ron Jeva Van Lemeren. Okay, dia review buku Remote Sensing and Cognition Human Factor Image Interpretation. Yang ni publisher daripada CRC dan hantar jurnal dekat International Journal Application Earth of Geoinformation. So dia hantar jurnal kat sini. So adalah kita tengok ayat kat sini kan. Secara ringkas dia, sometimes the title books recall dormant question. Opening books are borrow a table content make you aware of 8 chapter written by total 19 authors. Okay, ni adalah ayat-ayat yang saya gariskan merah. Actually, I don't like. Inilah tadi yang kritik tadi kan. This book forward a friend opportunity for refresh your cognition. Okay, next ada 3 muka surat, 3 reference. Application Remote Sensing for Sustainable Agriculture and Forest Management. So ni tajuk dia, Application Remote Sensing, hantar dekat Journal Information Processing in Agriculture. Okay, ada ni lah. Ini yang katakan ada penulis lebih daripada 1 ni. Ada jugalah kan. Tengoklah kalau kat sini maksudnya boleh lah. Tak semua yang book review ni boleh lebih daripada 1 kan. Ini contoh lebih daripada 1.
Okay, kita selesai dekat book review. So ada soalan dekat book review, boleh kemukakan soalan sebelum saya masuk kepada proceeding. Okay, kita dah selesai book review, maksudnya kita boleh book review, saya buat conclusion. Ada yang tadi 2 muka surat, ada 3 muka surat. Okay, ada rujukan, ada yang buat citation 1, ada buat citation 2, ada buat citation 3. Okay, kebanyakan penulis yang review cuma seorang je. Cuma yang contoh yang terakhir tu ada lebih daripada seorang. Kena pastikan bahawa judul buku dengan judul jurnal tu adalah berkaitan. Kita kena belajar, saya pun tak mahir, kita kena belajar macam mana nak buat review buku daripada satu perenggan ke satu perenggan. Boleh ada masa kita buat summary, kita highlight, kita strengthen, kita kelebihan, ada masa kita kritik, ada masa kita boleh support ataupun sebaliknya dengan ada citation. Okay, jadi yang penting sekarang ni awal lagi kita kena tahu juga jurnal mana yang boleh menerima book review. Reference ambil daripada mana-mana lah Tun Khatijah. Kalau kita cite tu daripada jurnal, kita kena nyatalah. Kalau kita patah balik tadi kan, kalau tengok rujukan dia, macam-macam rujukan dia nampak ni. Rujukan boleh jadi daripada World Bank report. Ni ada daripada jurnal pun boleh. Daripada ni tesis mungkin University of Missouri ni nampak daripada International Journal of Clean Production, daripada citation lah. So citation boleh sumber mana-mana pun tak apa. Reference daripada apa yang kita cite. Okay, ada soalan? Oh, daripada buku. Kalau Tun Khatijah ada buku ni awal-awal ni tadi. Kita ambil contoh tadi. Ni dia tulis kat bahagian depan ni. Ni kan bukunya. Ini yang bawah ni kita tulis macam ni je lah. Buku tu daripada buku apa, judul apa, siapa penulis dia, siapa publisher. So judul buku kat sini yang tanda warna merah ni. Yang remote sensing ni judul buku. Yang bawah Ron J.A. ni orang yang tukang review. Siapa yang review, nama yang review si John J.A. ni. So ni nama jurnal dia. So kita ni terbit dekat International J. Apps Ops Geoinformation tu. So kita review buku ni, judul buku. Jadi buku tu kat sini. So reference buku tu kalau dekat format buku ni lah, mungkin kita submit, kita review macam hantar macam biasa je kan. Tapi untuk editor akan buat macam ni lah. Dia duduk dekat muka surat depan ni. So judul buku, rujukan, senarai rujukan, buku punya maklumat ada dekat muka surat pertama. Okay, kita sambung untuk seterusnya untuk proceeding. Okay, proceeding ni tak ada apalah. Kita tahu bahawa semua conference yang dekat luar, semua proceeding kat luar tu ada macam-macam seminar, international conference, local conference, university conference, ada faculty conference dan macam-macam conference yang ada lah. So sekarang ni plus pula orang kata apa, conference secara online, yang tak perlu hadir, ada yang hantar video saja, ada yang menggunakan platform Google Meet, Zoom dan sebagainya. So yang paling penting adalah satu perkara ataupun ilmu yang kita ingin kongsikan, yang mana kalau nak jadikan proceeding kena submit artikel lah, boleh jadi proceeding. Kalau tidak jadi pembentangan je lah, pembentangan seminar. Dia boleh jadi bentangan seminar tapi tak hantar artikel. Jadi kalau nak dapatkan proceeding kena hantarkan artikel. Okey, kita pergi yang pertama. Saya nak kongsikan sini mungkin sedikit advance lah. Bukanlah advance, maksudnya pemilihan hantar kat proceeding yang berkualiti atau yang baik. Contohnya, bukanlah saya menghalang ni nak pergi conference dekat fakulti dengan universiti, tapi saya nak kongsikan mungkin benda ni yang saya nak kongsi ni mungkin you all terlepas pandang ataupun belum tahu bahawa ternyata Web of Science sendiri pun ada conference. Ada So kat sini kita boleh tahu, kat sini boleh check betul tak conference itu berindeks Web of Science. So kita boleh pergi dekat website Web of Science Conference Proceeding Citation Index.
check dekat link dia clarivate.com/that web of science group/solutions web of science -cpci/. Okay, kat sini kita akan paparkan website itu. So ada Web of Science Conference Proceeding Citation Index. Lebih kurang macam inilah dia punya interface dia. Okay, kemudian kita boleh check juga betul tak proceeding itu berindeks Scopus. Tadi kita nak check Web of Science punya Proceeding Citation Index, kita boleh check. So sekarang ni kita boleh check juga bahawa betul tak kalau orang tu claim that dia punya proceeding tu berindeks Scopus, kita boleh pakai website Scopus lah, www.scopus.com. Okay, macam ni kan. Okay, type lah bidang berkaitan conference proceeding. Sebenarnya kita tahulah, kita find source tu. Jadi betul tak proceeding tu betul tak berindeks Scopus atau tak. Kadang-kadang kena tahu juga. Kadang-kadang orang kata, oh ni proceeding berindeks Scopus. Betul ke conference itu berindeks Scopus? Kita kena check dulu. Okey, kita boleh check juga dekat Simago kat website Simago untuk check betul tak yang bahawa conference ni betul-betul berindeks Scopus. Kita boleh check juga dekat Simago. Contoh kat sini laman sesawang ni macam ni kan. Jadi kita boleh type nama conference ataupun nama publisher conference kat sini nak check betul tak dia menerbitkan proceeding yang berindeks Scopus contohnya. Okey. Alright. So kat sini ada banyak contoh kat sini kan, saya type all subject category. So saya pilih kolom conference and proceeding. Nampak conference and proceeding. So ni semualah. Macam IEEE ni memang index Scopus. Proceeding use unique symposium operating system ni pun Scopus. Ni semualah. So ada banyak lagi jenis-jenis. Kita boleh check kat situ lah. Ada lebih kurang 251 conference yang berindeks ke Scopus. Conference dan proceeding berindeks Scopus. Bila kita check kat Simago, kalau kita tengok kat sini kolom education, dia ada lebih kurang 251. Okey, ini contoh yang saya extract daripada bulan 15 Julai. 15 Julai tahun lepas, 2021, saya identify lah, saya buatlah sikit homework investigate. Terdapat contoh saya nak check dekat education. Inilah berdasarkan ni tadi, berdasarkan education tadi, saya dapat tentukan berapa jurnal. Maksudnya ni, siapa nak pergi conference, siapa dalam bidang education, boleh hantar jurnal dekat International Conference of Learning Representative. Yang ni kalau you pergi conference yang ni, proceeding dia berindeks Scopus. Boleh pergi International Conference on Mobile Learning. Boleh pergi ke IEEE International Workshop Information Forensic and Security. Boleh pergi IEEE International Conference Pervasive Computing Communication. ACM Conference and Learning at Scales. International Conference of Virtual and Augmented Reality in Education. International Conference of Innovation, Practice and Research in the Use of Education Technology. International Conference of Cognitive and Exploratory Learning in the Digital Age. Ni International Conference of Engineering and Product Design Education. Biasanya jurnal ni akan ada setahun sekali atau 2 tahun sekali. Boleh pergi dekat International Conference of Computer Education, International Conference Innovation, Practice and Research in the Use of the Education Technology, International Conference on Computer, SAFI Annual Conference, Education Excellence and Sustainability, Australasian Society in Computer Learning, Research and Engineering Education Symposium, Seagate International Conference and Information System, Annual General Assembly AGA, International Associate of Maritime, Annual General Assembly of the International Associate of Maritime University. So ini contoh, ada 9 conference, 19 conference, mungkin ada yang bertindan, yang mana conference ni kita boleh pergi kerana proceeding dia berindeks Scopus. Jadi apa yang kita nak buat, kita pergi dekat Simago tadi. Okay, kita pilihlah kita bidang apa. Kalau contoh di kita bidang management, pilihlah management. Lepas tu pilih kat conference and proceeding. Nanti dia senarai lah conference and proceeding yang berindeks Scopus. Tapi kat sini jelas lah macam saya jelaskan intro tadi, hari ini adalah tambahan, iaitu kita melihat kepada e-books dan juga e-book pula, book review dan juga proceeding. Yang mana kebanyakan universiti syarat untuk bergraduat dia perlukan jurnal artikel. Jadi book review tak boleh diterima sebagai syarat bergraduat. Ada setengah jurnal boleh tak terima artikel proceeding pun tak boleh jadikan sebagai syarat bergraduat. Jadi ini additional lah. Jadi mungkin ada universiti yang terima proceeding berindeks dan sebagainya. Okey. Tapi kebanyakan jurnal dia nak jurnal. Jadi proceeding
berindeks dengan book review berindeks pun tidak dikira sebagai syarat bergraduat. Tetapi kalau you menjadi pensyarah, sebarang bentuk yang berindeks dikira. Kan? Lagi-lagi berindeks Scopus dan Web of Science, jurnal of course yang paling tinggi, apa tu book proceeding, artikel, kemudian book review. As long dia berindeks memang ada point, ada markah. Cuma tak boleh nak lawan lah markah untuk jurnal artikel. Okey, ni antara beberapa minta maaf dia bertindan sikit maklumat dia punya slide ni kan. Okey, IEEE. So antara yang orang kata establish conference yang you boleh join dan juga join conference tu untuk make sure artikel kita berindeks Scopus adalah join IEEE lah. So saya dah kongsi link kat sini www.ieee.org publication index. Okey. Ini contoh dia, ni IEEE. Jadi you all boleh hantarlah dekat IEEE. Walaupun IEEE ni tak semua bidang adalah. Okay. Memang yang paling utama dia adalah bidang engineering, bidang electrical, bidang teknologi, macam itulah bidang operation. Tapi ada juga kadang-kadang jurnal sains sosial. Tak banyak tapi ada juga. Okay, so IEEE tanpa ragu-ragu. Kalau you all pergi conference IEEE, memang kita tahu IEEE ni mostly semua proceeding dia berindeks Scopus. Okay, ini contohlah kita boleh check kat sini. Kita pergi kat website IEEE tu, klik dekat bahagian conference, lepas tu boleh select. Macam-macam lah, kita boleh filter lah. Okay, kita nak select untuk tahun berapa. So nak tengok tahun 2023, boleh tengok daripada tahun 2023. Okay. Ataupun kalau nak check kat sini, kita boleh buat search jugalah. Kan? Kita boleh search, kita boleh sort by relevant, conference title, date, location. Nak tengok kat Malaysia, type je Malaysia. So kita akan keluar lah conference yang next conference yang dekat Malaysia. Ini contohlah saya type quality. Saja je saya type quality, saya sort by relevant. Saya type quality, sort by relevant. So menemukan 43 lah. 43 maklumat. So ketika itulah pada saya explore tu, pada bulan berapa tu dia dapat identify, boleh hantar dekat International Conference of Quality Management. So kita tahulah jurnal ni memang berindeks Scopus. Boleh hantar dekat 2021 International Conference of Quality Reliability Risk Management Safety Engineering. Boleh hantar dekat ataupun boleh join conference International Conference on Harmonic and Quality Power, Symposium Accreditation on Engineering and Computer Education. Semua ni nampak tu ada kaitan dengan IEEE kan. Mostly IEEE adalah berindeks Scopus. Okey, selain daripada IEEE, kita boleh join juga conference yang ditawarkan oleh Elsevier sendiri. Dan kita tahulah Elsevier biasanya berindeks Scopus lah. Jadi di Elsevier sendiri ada menawarkan beberapa conference. Ni link dia www.elsevier.com/events/conference. Okey, ni rupa dia. Sekejap saya nak tukar mode jap. Sambil-sambil tu ada soalannya Sekejap Okey, kita ada soalan daripada siapa ni? Okey. Bagaimana nak lihat point index proceeding semua itu? Point index dekat website awal-awal tadi, Tun Khadijah, tadi awal-awal saya dah tunjuk dah. Kita boleh check dekat website Web of Science dengan Scopus. Ni kalau nak check jurnal tu betul tak berindeks Web of Science, kena boleh pergi kat website ni. clarivate.com.webofscience.group/solution webofscience/CPCI. So nak check betul kat conference tu berindeks Web of Science, ataupun kalau nak check berindeks Scopus, pergi kat website Scopus lah. Untuk www.scopus.com/sources.uri. Okey, ataupun boleh check juga dekat Simago untuk Scopus, boleh pergi kat website www.simago.com/index untuk check bahawa jurnal itu memang berindeks Scopus. Okey. Awal-awal sebenarnya kita dapat maklumat daripada jurnal. Kadang-kadang jurnal tu kata, okey, all accepted paper, all proceeding article will be published in index Scopus. Kadang-kadang kita tak boleh percaya sangat marketing ayat conference ni. Kita kena semak sini, betul ke conference dia tu akan masuk sebagai index Scopus ataupun index Web of Science. Okey.
Kita kat mana tadi? Kita dah sampai dekat Elsevier kan? Okey. Ni Elsevier. Elsevier sendiri ada provide conference. So, kalau kita pergi kat link ni, inilah rupa dia, interface dia. Okey. Jadi dekat sini kita boleh explore lah. Nak find a conference, kita klik lah find of conference. Okey. Jadi, bila kita find Elsevier conference, ada beberapa lah. So, ada 48 conference lah. Ini masih saya tengok hari itulah. Kalau sekarang, kalau semak mungkin ada lebih ataupun kurang dan sebagainya yang merujuk pada tahun 2022 dan 2023. So kita boleh check lah conference-conference yang sesuai dengan kita kan. Okay. Jadi saya type perkataan sustainable. Jadi saya nak type je lah, senang kan. Saya type sustainable, rupanya ada 2 conference yang sesuai. Sama ada saya nak join International Conference of Sustainable Technology Development atau join Green and Sustainable Chemistry Conference. Okay, katalah saya nak join yang pertama tu, iaitu International Conference Sustainable Technology and Development. Saya klik. So dia pergilah dekat sini. Oh, ada dekat China. So 31 Oktober hari itulah. International Conference Sustainable Technology and Development. Okay, adalah maklumat kat sini. Kita ada submit abstract, register, nak tengok speaker, special issue apa semua ada kat sini. Jadi kita boleh dapat maklumat daripada quick link ni lah. Okay, kata kalau saya nak tengok apa special issue ada. So kalau pergi conference ni, boleh juga artikel kita akan terbit dekat Science of Total Environment Research, okay, Cities, Journal of Green Building dan Journal of Cleaner Production. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So siapa-siapa yang join artikel ataupun submit artikel kat sini berpotensi untuk terbit di special issue, okay, di Science of the Total Environment Research, City, Journal of Green Building dan Journal of Cleaner Production. Tu kadang-kadang kena tengok juga top-top macam Elsevier ni. Kalau dia buat conference dia, why not kita pergi conference yang dia sendiri sebagai organizer lah. Okay, ni contoh juga yang mana rupanya kalau jurnal kita masuk dekat proceeding Elsevier. Ni contoh dia. Contohnya Procedure Computer Science. Ni nampak index Scopus. So kalau kita pergi join conference dia, kalau dia ada package tu, dia akan masuk Procedure dekat Elsevier punya Procedure. Procedure apa ada Elsevier dia. Procedure punya di Elsevier pun dia ada proceeding berindex lah. So antara yang seterusnya setelah IEEE kita dah cuba Elsevier, kita boleh hantar dekat SCM. SCM ni banyak kan. SCM kira otai jugalah. Bila sebut pasal conference, tak ragu-ragu sangatlah kalau you nak pergi conference daripada SCM conference ni. So SCM conference ni rupa dia. So kita boleh check, kita boleh klik dekat SCM conference. Okay. So kat SCM conference kalau saya boleh baca kat sini ada bidang Southeast Regional Conference, ada Networking and Communication System, Software Engineering, Information Computer Communication, Pacific Design Automation Conference, Program Language, Computer Accessibility, Human Factor Computing, Generation Optimized, Frontier Conference, Communication Security, Creative and Connection, Biometric Competition, Biology and Biomedicine, Computing Education, Information and Knowledge Management, Application Security, SIGCOM, Emerging Network Experiment, Computer and People Research, Cyber Secret System, Computer Support Cooperative Works. Banyak bidang. Kalau dalam SCM ni macam-macam bidang ada. High Performance Distribution, Mobile Computing, Foundation of Genetic, Ice Tracking Research, Embedded System, Geographic Information System, Genetic Evolution Competition Conference, macam-macam lagi. So ni bidang-bidang lain lah. Kalau ikutkan banyak sini bidang memory management pun ada, internet measurement conference, ada yang bidang-bidang ada relate dengan science social juga, education, computing education. So ni tapi memang SCM ni memang berat dia dekat tema dia adalah teknologi lah, teknologi. Tapi kalau yang mana yang berkaitan kita boleh join juga. Okay, macam-macam lagi lah, microarchitecture, mobile system, principal advanced distribution, knowledge capture, intelligent user interface, technology education, information technology education. So banyak lagi. Okay. Okay, kemudian selain daripada SCM, IEEE, Elsevier, kita boleh juga join conference yang dianjurkan oleh Springer. Springer Conference Proceeding. So ada juga. Ini kita boleh check lah conference proceeding yang ditawarkan oleh Springer lah. Biasanya Springer ni buat ada possibility bahawa conference itu dapat index Web of Science dan juga index Scopus. Okey, itu antara
publisher yang saya boleh recommend lah. Sebab terlalu banyak conference dekat luar, tapi kalau boleh ambil sedikit masa, tengoklah dekat Elsevier, tengoklah dekat IEEE, tengoklah dekat SCM, tengoklah dekat Springer. So dia ada juga menganjurkan conference. Malah conference kebanyakan itu adalah berindeks, sama ada berindeks Web of Science ataupun berindeks Scopus. Jadi apa yang kita dah kongsi sedikit sebanyak, memang malam ni tak banyak, cuma 2 perkara saja. So diharap perkongsian berkaitan dengan book review dan juga proceeding berindeks ni meningkatkan lagi kefahaman bahawa sebenarnya banyak ruang dekat top publisher ni kita boleh hantar, bukan setakat artikel jurnal saja, tetapi kita boleh juga menerbitkan book review dan juga kita boleh menerbitkan artikel seminar kita di seminar-seminar, yang mana seminar tu sendiri artikel proceedingnya berindeks Web of Science dan Scopus. Okey, jadi ada ruang dan waktu ni, jika ada sebarang soalan dan pertanyaan boleh tanya. Okey, proceeding berindeks macam ni. Tun Khadijah, you pergi conference. Okey, pergi conference, kemudian kita kena hantar artikel. Artikel tu masuk dekat proceeding. Dia tak masuk dekat journal ya, masuk dekat proceeding. Itu namanya proceeding. Jadi proceeding ni pula ada 2, proceeding yang berindeks dengan proceeding tak berindeks. Biasanya kalau kita pergi dekat conference dekat universiti, so kita kena hantar artikel, kemudian kita buat pembentangan, kemudian kena hantar artikel jurnal, kemudian dia dapatkan ISSBN atau EISSBN. So yang tu dia dipublishkan proceeding kita. Yang tu namanya proceeding tidak berindeks. Tapi kalau kita pergi dekat conference tertentu yang mana artikel proceeding kita dapat diterbitkan dengan dapat indeks Scopus dengan indeks Web of Science contohnya. Jadi artikel ada berapa jenis? Artikel jurnal. Kalau artikel jurnal, pergi dekat jurnal lah. Terus terbit kat jurnal. Tetapi kalau kita pergi conference bentang artikel itu nama dia adalah artikel proceeding. Tapi artikel proceeding ada 2 jalan. Sama ada artikel tu kena indeks Scopus dan Web of Science, ataupun artikel proceeding tu tidak berindeks. So bukan senang nak dapat artikel berindeks. Kata kenapa tak universiti dapat artikel berindeks? Bukan senang. So kalau nak pastikan conference dia tu dapat berindeks Scopus dengan Web of Science tu kena memohon. Jadi kebanyakan setahu saya dekat Malaysia ni, conference dekat Malaysia ni tak ada lagi mana-mana seminar dan conference dapat indeks Web of Science dan Scopus, melainkan kalau dia menjalankan kerjasama. Boleh Tun Khadijah? Saya nak tanya. Silakan Arisa. Dia sama ke kalau macam yang kata berwasit tu kan, yang kita hantar yang keperluan universiti tu? Sama ke, boleh ke? Tak, itu jurnal. Itu jurnal. You kena tahu artikel ni, kalau you hantar dekat direct journal, bila kita dapat terbit tu namanya artikel jurnal. Tapi kalau you pergi conference, you hantar juga artikel, tu namanya artikel proceeding. Kalau pergi seminar jadi nak artikel proceeding. Kalau syarat bergraduat nak artikel jurnal, tak lepas lah. Conference cuma artikel proceeding. Syarat bergraduat kena artikel jurnal. Jadi tak lepas. Tapi ada setengah conference dia 2 dalam 1. Dia bagi kita option. Okay, you pergi bentang topik ni. So dia bagi 2 jalan. Nanti nak terbit artikel ni nak masuk proceeding ke nak masuk jurnal. Boleh juga kalau diberi peluang yang mana conference ini artikel kita boleh masuk jurnal. So kita ada option lah nak masuk dekat proceeding ke nak masuk dekat jurnal. Kalau masuk dekat jurnal, kalau ikutkan jurnal tu berwasit, syarat bergraduat pun nak jurnal berwasit, selesai masalah. Tapi kalau konsep dia memilih proceeding, syarat bergraduat nak jurnal, tak lepas lah. Sebab proceeding bukan artikel jurnal. Sama macam tadi, you review buku. Jadi book review bukan artikel jurnal. Jadi book review bukan artikel jurnal. Artikel proceeding bukan artikel jurnal. Sebab syarat bergraduat mungkin nak artikel jurnal, sama ada berindeks Web of Science ke, atau berindeks Scopus ke, atau berindeks ERA ke, ataupun berindeks MySite. So kalau mostly kalau tanya saya lah Narisa, kebanyakan jurnal semua berwasit. Berwasit ni maksudnya artikel kita perlu melalui proses review. Maksudnya kita kena buat pementolan selepas tu. Itu dinamakan berwasit. Kemudian berwasit ni biasanya jurnal ni dia ada editor board dia. Dia ada chief editor, dia ada editorial board, ada reviewer. So tu syarat-syarat untuk kita mengukur bahawa jurnal tu adalah berwasit.
Tapi kebanyakan jurnal sekarang mostly semua berwasit dah. Jurnal berwasit, kebanyakan jurnal semua berwasit. Tapi isu kat universiti, dia nak berwasit at least indeks apa. Kena tahu tu indeks apa tu. Nak indeks MySite ke, nak indeks ERA ke, Scopus ke, Web of Science, kita kena semak. Ataupun tak kisah, berwasit saja. Kalau berwasit, mostly you hantar jurnal kat mana-mana pun semua berwasit. Ini ERA dia orang terima, doktor. ERA berwasit, Scopus berwasit, Web of Science berwasit. Dia konsep dia berwasit tu, kalau tak berwasit macam ni Narisa, kita hantar je tukar terbit. Tak ada orang semakkan, tak ada orang review, tu namanya tanpa berwasit. Berwasit ni biasanya memang ada proses review lah, ada proses penilaian. Jadi berwasit tu merujuk pada ada penilaian lah. So jurnal tu sendiri pun ada editorial board members untuk menilai. Itu dikatakan sebagai artikel berwasit lah. Jadi artikel berwasit ni ada dua. Artikel proceeding berwasit pun boleh. Tapi itu tak boleh syarat bergraduat sebab dia proceeding. Kita kena pastikan dia adalah menjadi artikel jurnal. Kalau artikel jurnal baru lepas sebagai syarat bergraduat. So kalau pergi conference nanti tanya, ni nak masuk proceeding ke masuk jurnal? Dia kata masuk proceeding. Tak boleh masuk, tak boleh join lah. Sebab proceeding tak cukup syarat sebagai syarat bergraduat. So kalau kena jurnal, kena cari jurnal lah. Okay, terima kasih Narisa. Okay, lain-lain ada soalan? Okey, kalau tak ada apa-apa sampai sini saja. Semoga apa yang kita kongsikan, semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkaitan book review dan juga proceeding meningkatkan kita punya pengetahuan bahawa ternyata bahawa artikel jurnal ni bukan hanya kita boleh terbitkan dalam jurnal, bila kita join conference boleh masuk proceeding dan juga kita boleh juga mereview satu buku, buku yang baiklah. Bila kita review buku dalam 2 atau 3 muka surat, kita boleh terbit di jurnal. Tapi dia panggil tentang artikel book review lah. Dia panggil artikel ataupun panggil book review saja, cuma dia terbit. Tapi terbit tu kalau dia terbit dekat jurnal Q1, maksudnya book review di jurnal Q1 lah. Maksudnya, kau ada ke artikel Q1? Ada, tapi aku buat book review je lah. Tak kisahlah kan bila orang kata ada ke terbit kat mana-mana jurnal Q1? Ada. Saya masuk proceeding yang masuk kat jurnal Q1. Okey, saya masuk dekat sini book review masuk dekat Q1. Okey, tapi biasanya proceeding cuma proceeding based on the index je lah. Dia tak adalah Q dia. Okey, tapi kalau book review ni dia boleh terbit dekat jurnal yang top juga. Tapi itulah kita kena tahu juga syarat bergraduat lah. Macam soalan Narisa tadilah. Kalau Narisa tu syarat minimum dekat universiti nak jurnal berwasit, so kena terbit di jurnal lah. Proceeding tak boleh, book review pun tak boleh. Okay, terima kasih semua. Kita berehat dulu. Besok panjang sikit. Besok ada beberapa topik lebih besar, iaitu kita akan belajar tentang graphical abstract, highlight abstract, kemudian kita akan cover words clouds dan merisik chief editor lah. So lebih kurang ada 4 topik besok. So besok dia punya duration dia sedikit panjang lah berbanding hari ni. So hari ni pun saya punya expectation saya dalam 1 hour je. Ini pun dah lebih daripada 1 hour. So kita berehat dulu malam ni, kita akan bersambung esok. Slide saya dah bagi, lepas ni saya kongsi video ni juga bagi sahabat-sahabat kita yang tak dapat join malam ni. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih, Doktor. Kita jumpa lagi besok Okay, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Sama.